ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନଅଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ବହୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲାବେଳେ ଯେ ନଅଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ कम्युनिकेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ग्रोथ नथिला बेले ये पाखापाखि 377 पिला पाठ पढ़ुथिबारु एटा बहुत खुशी लागिला एवं एटा आशा करूची एभली एक ग्रामांचल रे एते परिमाण रे पिला पाठ पढ़ुथिबारु ए विद्यालय को केन आगामी दिन रे एक मॉडल स्कूल करा जिवो एठी इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड एकेडमिकली बहुत डेवलपमेंट करा जिवो सेति पई हमें मध्य बहुत अलुमिनी एवं एसएमसी स्कूल टीचर हेडमास्टर समस्त संगे आलोचना कलु आज बहुत खुशी कथा बहुत पिला थे पिला मानकर उपस्थित पिला मानकर पाठ पढ़ार आग्रह मत बहुत उत्साहित करता तेणु एभली अनुष्ठान मांगार सब जगार किभली हम आम चेष्टा करूँ ए वर्ष पाखापाखि सरकार 20,000 पाखापाखि पूरण कर राज्य से तुलन आम अंचल जोग देती मु भावुची जी पदवी खाली अच्छी ये 2 वर्ष 30 वर्षर पदवी तो एका दिन हम ना 2 वर्ष भितर 80 90 पदवी फिलअप करा।